Oroqueta City Veterinary Office naglusad sa massive nga pagpangbakuna sa anti-rabies sa mga binuhing iro ug iring sa matag barangay ning Dakbayan. Aniya ang kumpletong detalye. Sayo nga gisugdan sa mga kawani sa buhatan sa City Veterinary Oroqueta City sa pagpanguna ni City Veterinarian Dr. Johanna Binisa A. Butalid ang massive rollout sa anti-rabies vaccination para sa mga binuhing iro ug iring. Isip tipik sa selebrasyon sa Rabies Awareness Month. Maunang ga-offer ta karon nga bulan o nung ga-start na actually mi last month o house-to-house rabies vaccination. Oo. Amo gud ning gi-target nga by April mahuman na mi. Matod pa ni Butalid nga ang rabies o sa kasakit nga makuha sa hayop dili kini inborn sa iro o sa iring, sukwahi sa gituhuan sa tanan. Nga ang rabies anaa na daan sa iro o sa iring. Rason ngano ang buhatan sa veterinary naghatag og bakuna nga anti-rabies aron dili matakdan ang usa ka hayop nga mapaakan sa infected na sa rabies. Nag-vaccinate ta og anti-rabies para dili sila matakdan sa rabies. Kung vaccinated ang iro, kung mapaakan siya og rabid nga dog, dili siya marabies. Oo. So dapat yearly siya. So, kay kung ang iro or ang iring nga naay rabies, dili siya kinahanglan makapaak, mamatay ra gid na siya. So, mo nang nagbakuna ta para proteksyon sa atong hayop, protection pod sa mga tag-iya. Adunay duha ka klase sa rabies, una ang furious rabies, mao kanang rabies nga naa sa irong buang, ug ang ikaduha mao ang paralytic rabies. Mao kini ang klase sa rabies nga magluya ang iro pero infected na ug kun makapaak, mupasa na dayon ang rabies. Apan kun mabakunahan na kini, dili na kini mapasa pa. Mao nga hugot nga nag-auhag si Butalid nga kada tuig gayud pabakunahan ang mga binuhing iro ug iring aron kini maproteksyonan. Naghatag ang buhatan sa Oroqueta City Vet sa libreng bakuna sa tanang mga iro ug iring nga ang tag-iya taga Oroqueta City lang. Tungod kay ang LGU Oroqueta ang nagpalit sa anti-rabies vaccine. Abli ang ilang buhatan sugod alas 8 sa buntag hangtod kini sa alas 10 sa gabi. Purchased manggod jud siya sa LGU. Before naga-cater ta kay libre gid siya gikan sa region. Karon manggod wala naman, pero kung muhatag ang taga-provincial veterinary office o supplies sa Oroqueta, kana maka-cater ta og lain. Pero kung kaning among purchase ra gyud sa LGU for Oroqueta residents ra gyud siya. Kay kuan man gud kadang makuanta sa kani pag-liquidate ba? Kay naman may liquidation gihapon. Dugang pa ni Butalid nga ilang tuyokon ang matag barangay aron masiguro nga mabakunahan ang tanang iro ug iring sa Dakbayan. Mikabat na sa 6,701 ka mga iro ug iring nga nabakunahan na sa 17 ka mga urban barangay sa Dakbayan sa Oroqueta. Dapat tanang iro gyud bakunado sa Oroqueta. So katong wala na ka-avail sa among house-to-house vaccination day, ma'am, kay nanarbaho. Karong March 1 to 31, nagbakuna ta sa City Veterinary Office o alas 8 sa buntag taman o alas 10 yun sa gabi. So extended hours gid siya para sa mga working individuals na makater. Giklaro ni Butalid nga adunay round 2 sa pagbisita sa barangay para sa pagpanghatag sa libreng bakuna nga anti-rabies. Apan pun sa ikaduhang higayon, mapakyas gihapon ang mga tag-iya sa iro sa pagpabakuna, aduna nay multa nga 1,000 pesos matag iro nga ipahamtang.